الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنريه من آياتنا آمنت بالله صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نُوِّرَ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرغت به قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله
وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ حمد و ثنا تو بعد انگن تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ حضرت محترم، میں اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے او معراج دے مناظر عرض کرنے جڑے سرکار دو عالم نے جنت اور جہنم اور بیت المقدس تو لگ کے آسمانہ تک دے مناظر ملاحظہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید اور فرقان حمید دے اندر ارشاد فرماندہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اللہ کریم فرماندہ کہ اسی معراج دی رات اپنے حبیب و لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ اپنیاں نشانیاں وکھائیاں۔ اسی معراج تے بلایا اس واسطے کہ محبوبہ آجا اساں تینوں اپنیاں نشانیاں وکھاؤنے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں ویکھیاں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو انہ دی امت دے اعمال، جزاواں اور سزاواں مثال دے کے دکھائیاں گئیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ میں اپنی سواری براق تے بیٹھ کے جا رہے سی، چلدیاں چلدیاں ایک مناظر مینوں دکھایا گیا کہ کچھ لوگ بیٹھے نے، انہاں دے ناخن نے پتل دے بڑے تیز چھریاں دی طرح، خنجراں دی طرح بڑے نکیلے تیز تراز انہاں دے ناخن نے پتل دے بنائے ہوئے بڑے بڑے لمبے ناخن اپنے انہاں ناخناں دے نال اپنے چہریاں نو، اپنے جسم نو، اپنے سینے نو نوچ رہے نے، اپنے ناخناں دے نال اپنے جسم نو کٹی جا رہے۔ میں پوچھیا اے جبریل امین، اے کیڑی قوم ہے اپنے ہی ناخناں دے نال اپنے جسم نو کیوں پئی نوچ دیے؟ عرض کیتی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اے تواڈی امت دے او لوگ نے جڑے چغلیاں کردے رہے اور چغلی کرنا، غیبت کرنا،
جس بندے دی چغل کیتی جائے ادا گوشت کھان دے برابر جی۔ عرض کیتی یا نبی اللہ اے تواڈی امت دے او لوگ نے جڑے ایک دوسرے دیاں چگلیاں کردے نے، غیبتاں کردے نے، اور ساڈیاں ماواں تے بھیناں دو دو تین تین گھنٹے کٹھیاں بیٹھ کے چغلیاں غیبتاں کر کے بعد آخدیاں نے جی اللہ دی قسم ہے چغلی تے بہت بڑا گناہ جی میں چغلی تو بچنی ہاں، ارے تین تین گھنٹے بیٹھ کے دوسریاں دیاں چغلیاں کردے رہنا، انہاں دا سزا آقا کریم نو مثال بنا کے معراج دی رات بھی وکھائی گئی۔ سرکار فرماندے نے کہ میری سواری چل دی گئی، چلدیاں اگے میں ویکھیا کہ میرا ایک گناہگار امتی پل صراط نو کراس کر رہا ہے، او پل صراط جڑی تلوار نالوں تیز ہے، وال نالوں باریک ہے، اور 1500 سال دا سفر ہے۔ سرکار فرماندے نے کہ میرا ایک گناہگار امتی اس پل صراط نو پار کر رہا، اتوں دی لنگدا پیا، کدی ڈگدا ہے، کدی اٹھدا ہے، کدی بہندا ہے، کدی ٹردا ہے۔ ان قریب سی کہ وہ پل صراط نال لٹک جاندا۔ فرمایا کہ او دی زبان چوں پڑھیا ہویا درود پاک اوتھے آوے گا، او میرا درود آ کے اس بندے نو پکڑ کے سہارا دے کے بٹھاوے گا، بٹھا کے ادا بازو پکڑ کے انہوں پل صراط تو پار کرواوے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے درود پاک اوتھے میری امتی دے واسطے مشکل کشائی بن کے آوے گا۔ سرکار دو عالم دے غلاموں، جس نبی دا درود امتی دے واسطے مشکل کشائی کر سکدا جی، پھر او نبی اپنی امت دے واسطے کنا مشکل کشا ہوئے گا۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ میری سواری اگے چل دی گئی، میں اگے ویکھیا کہ ایک فرشتے ایک قوم دے انہاں دیاں زباناں اگ دیاں کینچیاں دے نال کٹی جا رہے نے، کینچیاں اگ دیاں زباناں کٹ رہے نے۔ میں پوچھنا پیا اے جبریل امین اے کیڑی قوم جی جنہ دیاں زباناں اگ دی کینچیاں دے نال کٹیاں جا رہیاں؟ جناب جبریل امین نے عرض کی تھی مدینے دے عطائیدارہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اے تواڈی امت دے او خطبہ، او وائزین، او مولوی نے جیڑے آپ تے کچھ کر دے سی، لوگاں نو کچھ کہندے سی، اور فرمایا کہ اپنے واسطے اور فتوہ، لوگاں واسطے اور فتوہ۔ سرکار نو جبریل امین عرض کی تھی یا نبی اللہ اے تواڈی امت دے او خطبہ او مولوی نے یا نبی اللہ جڑے آپ تے گناہگار سی، آپ گناہ والے کم کر دے سی، لوگوں نو نیکی دی دعوت دین دے رہے، ممبر تے بیٹھ کے مدینے دے عطائیدارہ اللہ دا خوف دلان دے رہے، لیکن آپ نہ ڈر دے رہے۔ آقا اے تواڈی امت دے اے او بندے نے۔ سرکار نے دو عالم نے فرمایا کہ پھر میری سواری چل دی اگے گئی، میں ویکھیا کہ راستے دے اندر ایک لوگ کھڑے نے، اونا دے بڑے وسیع و عریض پیٹ نے، بڑے وڈے اونا دے پیٹ نے، اونا دے پیٹاں دے اندر اژدہا سپ چل دے پھر دے نظر آ رہے سی، اینے صاف پیٹ سن اور اینے دے وڈے پیٹ سی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل امین اے کیڑی قوم جی؟ عرض کی تھی یا نبی اللہ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਾ सूद ते अपना काम चलाते रहे, लाख रुपया दे के 2 लाख लेंदे रहे, गरीबां नूं 50,000 दे के लख वापसी मंगते रहे। मदीने दे ताजदारा सूद ते कारोबार करते रहे और अपना काम सूद ते चलाते रहे। आए 2 लाख 4 लाख सूद ते लैके अपनी बच्ची का जहेज लैके अपनी बेटी नूं अपनी दहलीज तो रुखसत कर दे रहे। मदीने दे ताजदारा ये तुहाडी उम्मत दे सूद खान वाले लोग ने। सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सूद ओ सूद जे अग जिस बंदे ने सूद दा कम कीता या सूद दा पैसा लिखा या खाता, सरकार फरमांदे ने कि वो एवें समझे कि जिवें मैं अपनी मां दे नाल निकाह कर लिया। अरे दूसरी रिवायत है कि सूदी कारोबार करने वाला बंदा एवें जे जिवें अपनी मां दे नाल अरे जना कर लिया। सरकारे दो आलम दे गुलामो, अरे ये गल्लां ये अल्फाज कदी मैं मिंबर ते बैठ के ना बोलदा अगर आका करीम ने ना बोले हुंदे। सरकार ने फरमाया, ऐ सहाबा, जरा बंदा सूदी कारोबार करदा जे एवें समझे कि जिवें मैं अपनी मां दे नाल जना या निकाह कर बैठा। हाँ जी, और अगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ लोगो, सूद नूं छोड़ दिया जी, ये सूद एक बुराई जे, ए तो बचिया जे। अल्लाह करीम फरमांदा, अगर ना बच सको तो फिर मेरे ते मेरे रसूल नाल जंग करने वास्ते तैयार हो जाओ। यानी जरा बंदा सूदी कारोबार करदा, सूद दा माल खांदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा कि फिर मेरी उस बंदे नाल जंग वा। आका करीम दे गुलामों, अल्लाह करीम दे नाल अरे कौन जंग करेगा? खल्लाक आलम दे नाल अरे कौन जंग करेगा? अल्लाह और उहदे रसूल दे नाल। अल्लाह ते ओ अल्लाह जे वहदाहु ला शरीक है। अरे मच्छरा कोलो नमरूद वर्गी बगैरतां दा अरे उन्हां नूं राहे रास्ते पुचा सकदा जे। अल्लाह करीम नन्हे नन्हे बच्चियां दे कोलों, मुआज ते मुहब्बत दे कोलों अपने दुश्मन नूं अरे वासिल जहन्नम करवाना जानदा। अल्लाह करीम हाथियां दे कोलों है जी, हाथी आलियां नूं अपने घर दी हिफाजत करवाना जानदा। सरकारे दो आलम दे गुलामो, अल्लाह करीम दे नाल कौन जंग करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा कि मेरी ए सूद दी बुराई तो बच जाया जे। सरकार ने फरमाया, फिर मेरी सवारी चली चलदी चलदी जिवें अगे गई, मैं की वेखना पिया कि एक बहुत वसीओ अरीज पत्थर है। उस पत्थर दे अंदर एक निक्का जिहा सुराख है। उस सुराख विचों एक बैल ढग्गा बाहर निकल आया, फिर वापसी अंदर जाना चाहता, उस सुराख दे अंदर जा नहीं पा रहा, बड़ी कोशिश करता लेकिन वापसी अंदर नहीं जा रहा। सरकार ने अर्ज की थी, ऐ जबरील अमीन, ऐ दुखान का की मकसद है? अर्ज की थी, या नबी अल्लाह, ये भी तुहाडे उम्मत दे उन्हां लोगों की मिसाल दी गई है जेड़े लोग बड़ियां बड़ियां छड्डदे ने जी, मैं फलां कर देवांगा, मैं फलां कर देवांगा, मेरे इन्ने मुरब्बे जमीन दे ने, इन्नियां गाड़ियां ने, इन्ने बगले ने, इन्ने मेरे पुत्र बाहर गए, इन्ना मेरे को पैसा मालो दौलत है जी, मैं वक्त आन नहीं दे रहे, मैं ते इस तरह कर देवांगा। यानी अपनी जबान चो अल्फाज कढ़ लेंदे ने, फिर वक्त आन ते पछतांदे ने। सरकार ने फरमाया, जबरील अर्ज की, या नबी अल्लाह, ए तुहाडी उम्मत दे इन्हां लोगों की मिसाल दे के समझाया गया है कि ए लोगो, अपनी जबान चो बहुता ना अल्फाज इस्तेमाल करिया जे, पहले अपनी जबान चो तोलिया जे, फिर बोलिया जे। सरकार ने फरमाया, अच्छा। फिर आका करीम फरमाते कि मेरी सवारी अगे चली, मैं देखिया कि एक बंदा अपने सिर ते लकड़ियां दी गठड़ी उठाई, बड़ी वजनदार, चुक नहीं पा रहा, जमीन ते रखी, ओदे विचों कड्डन दी बजाए ओदे अंदर और रखी जा रहा, अपना वजन
اور زیادہ کری جا رہا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل، اے کیڑا بے عقل بندہ ہے کہ اپنا وزن اپنا بوجھ ہلکا کریں دی بجائے انہوں اور وزنی کری جا رہا۔ عرض کی تھی یا نبی اللہ، اے بھی تواڈی امت دی مثال دے کے دسیا گیا آقا کہ تواڈی امت دے او بندے جڑے بندے ہاں جی کسے دی امانتاں دے اندر انہاں دی امانتاں کھائی جاندے نے قرضہ لے کے، لیکن آقا پہلیاں ادا نہیں کر دے اور کھائی جاندے نے، اے تواڈی امت دے انہاں لوگاں دی مثال دے کے دسیا گیا۔ اور سرکار نے فرمایا پھر میری سواری اگے چلتی گئی اور سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھیا کہ کچھ لوگ ہیں جی اے بیج نو زمین دے اندر بکھیر دینے، فوراً فصل پاک کے تیار، چاڑی گلے دے ٹیر لگ گئے، ہاں جی انہوں پھر دوبارہ فصل بیجی گئی، جلدی نال فصل تیار ہو گئی، پھر چاڑی پھر ٹیر گلے دے لگ گئے۔ عرض کی تھی جبریل نے یا نبی اللہ، اے تواڈی امت دے او بندے نے آقا اونا دی مثال دے کے دسیا گیا جڑے لوگ وقت تے صدقہ بھی دیندے رہے، وقت تے زکوٰۃ تے خیرات بھی ادا کر دے رہے۔ آقا کریم دے غلاموں، ارے اگر بندہ مسلمان ہوئے صدقہ خیرات کرے او دا نیک عمل اے دا اجر اللہ عطا ضرور کرے گا۔ اگر بندہ مسلمان نہ بھی ہوئے پھر بھی صدقہ دے وے اللہ انہوں بھی خالی نہیں جان دیندہ، اللہ کریم انہوں بھی او دا اجر عطا کرے گا۔ کیویں؟ سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھا معراج دی رات کہ جنت دروازے دی اتے لکھیا ہویا کہ قرضہ دین دا 18 گنا ثواب، صدقہ دین دا 10 گنا ثواب۔ سرکار نے فرمایا جبریل ایک ہی معاملہ، صدقہ دین دا ثواب 10 گنا، قرض دین دا ثواب 18 گنا۔ عرض کی تھی یا نبی اللہ، ادا مقصد اے وے کہ صدقہ تے ہر بندہ ادا کر سکے گا، لیکن قرض وہی بندہ منگے گا جدو اپنی ہستی مٹھا بیٹھے گا، اپنے آپ تو باہر ہو جاوے گا، اپنی جیب خالی کر بیٹھے گا، اپنے آپ کو کسے کے جھکا لینا آکو کوئی عام گل نہیں جی۔ اس واسطے صدقے دا ثواب 10 گنا اور قرض دا ثواب 18 گنا۔ سرکار نے فرمایا اچھا، اور سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھیا کہ دوزخ دے اندر ایک بندہ جہنم دی آگ دے اندر ہے، جہنم دی آگ اندر بیٹھا پیا، آگ نہ انہوں ساڑ رہی ہے نہ کچھ وگاڑ رہی ہے۔ عرض کی تھی اے جبریل امین، اے کڑا عجیب بندہ ہے، جہنم دی آگ دے او جہنم دی آگے اے تے کوسوں میل دور تک ادا سیک جاندہ جے۔ اے جبریل اے بندہ کیڑا جے جہنم دی آگ اندر بھی بیٹھا جے، جہنم دی آگ نہ ساڑ دی پئی جے نہ ادا کچھ وگاڑ دی پئی، اے جبریل کیڑا بندہ جے؟ عرض کی تھی مدینے دے تاجدارا اے او بندہ جے جدا نام جے حاتم تائی ہے، عیسائی سی، علیہ مسلمانی ہویا، عیسائی بندہ سی، ارے صدقہ اینا دیندہ رہا، اینا صدقہ عطا کرنا، کوئی بندہ غریب منگن واسطے آ جانا انہیں کدی خالی واپس کرنا نہیں، اینا صدقہ خیرات کرنی۔ اللہ نو اس عیسائی بندے دی اے صدقے والی ادا اینی چنگی لگی، اللہ کریم نے صلہ اے عطا کیتا کہ اے خاتم تائی جہنم دی آگ اندر جامے گا، کیوں مسلمان نہیں لیکن جہنم دی آگ تینو ساڑے گی نہیں کیونکہ تو صدقہ عطا کرنا رہا وہاں۔ آقا کریم دے غلاموں، او خاتم تائی جے ایک دہاڑے ایدہ نواسا آکھن لگا جناب حسن یا حسین نو، آکھن لگا اے حسن حسین تو آکھ دائیں میرا نانا بہت سخی ہے، آویک ایک میرا نانا بھی ہے جنہا نام ہے حاتم تائی، بہت سخی ہے، میرے نانی دی حویلی دے 7 یا 10 دروازے نے، سوالی منگن آندہ ایک دروازے تو آیا خیرات لئی واپسی گیا، پھر دوے تھانی آیا خیرات لئی، پھر تیسرے وال آیا،
یعنی 10 یا 7 دروازہ تھانی واپسی آیا آندا گیا میرے نانا حاتم تائی خیرات دیندے گئے کدی متھے تے کوہری نہیں پائی بڑے سخی سن آپ نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا اے تیرا نانا سی جناب حسن یا حسین نے فرمایا ایک میرا بھی نانا جے تیرے نانے دے حویلی دے 7 یا 10 دروازے نے اے ساریاں تھانی ہے جی سوالی آ جاوے او دی پھر بھی چولی پر دی نہیں ایک میرا نانا مصطفیٰ جی او دی حویلی دا ایک دروازہ جی جرا بندہ ایک باری آندا ارے صدیق آئے اکبر بن کے گئے جناب عثمان آئے ذو نین بن کے چلے گئے جناب فاروق آئے فاروق اعظم بن کے گئے جناب علی آئے ارے شیر خدا بن کے چلے گئے ایک وری منگتا آندا جے پھر قیامت تک منگ دی لوڑ نہیں پہندی آکھن لگا اے میرے نانے دا ہیں جی حویلی دا ایک دروازہ سی ایک وری بندہ منگن آندا قیامت تک او دی چولی خالی نہیں ہوندی سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھیا جہنم دے اندر یہی حاتم تائی پیا سڑدا جے لیکن جہنم دی اگ اثر نہیں کر رہی عرض کیتی یا نبی اللہ اے حاتم تائی لوگاں نو خیرات کردا رہیا ہیں جی غریب بندیاں تے مہربان سی سرکار نے فرمایا اچھا سرکار نے فرمایا پھر میری سواری اگے چلی میں دیکھیا کہ ایک قبیلہ بندے قوم بیٹھی انہاں دے ہونٹ ایڈے وڈے کہ انہاں دے پیراں تک آ رہے اونٹاں دی طرح بہت وسیع و عریض انہاں دے لب اور فرشتے اپنی چنجاں دے نال انہاں دیاں ہونٹاں دے وچوں اگ دے انگارے کٹ کے انہاں دے پیٹ دے اندر سٹ رہے نے اور وہی اگ دے انگارے پخانے والی جگہ تو باہر نکل رہے میں پوچھیا اے جبریل اے کیڑی قوم ہے انہاں نو سزا کیوں مل رہی عرض کیتی مدینے دے تاجدارا اے تواڈی امت دے او بندے نے جڑی یتیماں دا مال کھاندے رہے آقا یتیماں دا مال ہڑپ کر دے رہے اپنے بھتیجیاں دا اپنے بھانجیاں دا اپنے رشتہ داراں دا آقا مال ہڑپ کر جاندے رہے اے یتیماں دا مال کھان والے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سن لو سب تو برا کر او کر جے جس کر دے اندر یتیم دے اُتے ظلم کیتا جاندا ہوئے اور فرمایا سب تو اچھا کراں وچوں او کر جے جس کر اندر یتیم پالدا بھی ہوئے اور او دے اُتے رحم بھی کیتا جاندا ہوئے سرکار نے فرمایا پھر میری سواری چل دی گئی اگاں چلی میں دیکھیا کہ ایک بندہ جنت دے اندر نور دے دریا دے اندر گوتے لگا رہا نور دے دریا اندر لت پاٹھے میں پوچھیا اے جبریل اے کیڑا بندہ جے عرض کیتی یا نبی اللہ اس بندے نو اے بندہ 3 کم کردہ ہوندا سی 3 کماں دے نال اس بندے نو بڑی محبت تے بڑا پیار سی سرکار نے فرمایا جبریل کیڑے عرض کیتی یا نبی اللہ پہلا کم اے بندے دی زبان ہر وقت اللہ دے ذکر نال تر رہندی سی اور دوسرا کم اے بندے دا دل مسجد دے اندر بہت لگدا سی ہر وقت مسیتے آ کے بہ جانا اور نمبر 3 اپنے ماپیاں دی خدمت کردا رہیا سرکار نے فرمایا اچھا اور سرکار نے فرمایا پھر میری سواری چل دی گئی جدوں پہنچی سدرۃ المنتہا تے ارے او سدرۃ المنتہا اے ایک درخت ہے بیری دا اے دے پتے اے اونٹاں دے کان نما انہاں دے پتے نے سرکار نے فرمایا اس مقام تے میری سواری پہنچی ٹائم گیا سرکار نے فرمایا میری سواری پہنچ گئی میں فرمایا جبریل چل لگے عرض کی تھی آقا نہیں ایک قدم اگے بھی جاواں گا نہیں مدینے دے تاجدارا ایک قدم اگے گیا سڑ کے سوا بن جاواں گا آقا اگے نہیں جاواں گا اگے تسی جانو یا تہاڈا خدا جانے سرکار نے فرمایا جبریل نہیں چل لگے
आका मैं नूरी बनया होया जबरील नूर दा बनया होया सरकार बशरिया हालत दे अंदर अरे मक्के दी मोची दी सीती हुई जुत्ती सरकार ने अपने पैरों के अंदर पाई। सरकार ने फरमाया जबरील नूर दा बनया है जबरील चल लगे। आका नहीं जावांगा। जनाबे बाबा मेहर अली शाह आप फरमाते ने कि मैनू अल्लाह दी कसम जे ए जबरील अमीन सी ए जबरील तेरी अजमत नू तेरी मकदरा तो ए जबरील लखा सलाम ए जबरील ओथे तू सी आख्या सी ना कि आका एक कदम अगे भी नहीं जावांगा सड़ जावांगा। ए जबरील अगर काश किते ओथे मैं मेहर अली शाह हुंदा सड़ के सवाह बन जांदा लेकिन मुस्तफा दा साथ छड़दा ना सरकार तो पीछे ना हटदा। अरे ये उन्हां दा इश्क सी। जनाबे जबरील अमीन अर्ज की आका अगे मैं नहीं जाना। सरकार ने फरमाया अच्छा। और सरकार ने फरमाया कि मैं देखिया ऐसे सिदरतुल मुंतहा दे मकाम ते एक तरफों ऊंठां दी कतार चलदी हुई आ रही इधर आ रही इधर जा रही। फरमाया कि ए जबरील ए ऊंठां दी कतार किधरों आ रही है किधर जा रही है और किधरों दी आ रही। अर्ज की या नबी अल्लाह कोई नहीं पता मैं नहीं जानता लेकिन मैनू ऐना पता है आका जिस वक्त दा अल्लाह ने मैनू बनाया है ना मैं उस वक्त तो एक तार तक ना पिया इधरों आ रही इधर जा रही है लेकिन उस हर ऊंट के उत्ते एक संदूक रखिया होया। सरकार ने फरमाया जबरील एक ऊंट नू रोक। आका रोक लिया गया। फरमाया संदूक ला थले संदूक लाया गया। सरकार ने फरमाया जबरील ताला खोल। आका चाबी मेरे कोल कोई नहीं ताला लग्या होया। सरकार ने फरमाया बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ताला खोल। जनाबे जबरील अमीन ने अरे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी अरे ताला खोलिया। वो सारा संदूक अंडिया नाल भरिया होया। अर्ज की आका हुण सरकार ने फरमाया एक अंडा चुक ले। आका चुक लिया गया। उस अंडे नू भी ताले लगे। जबरील खोल ताला। आका किवें? फरमाया चाबी तेरे कोल है ताले खोलदा जा। मदीने दे ताजदारा चाबी केड़ी? फरमाया बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ताला खोल। जनाबे जबरील अमीन ने अरे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी ताला अंडे दा खोलिया ताला खुल गया। देखिया सारा अंडा खसखास ते दाने नाल भरिया होया। एक एक दाने नू फिर ताला लग्या। आका हुण फरमाया एक दाना अपनी हथेली ते रख इहदा ताला खोल। आका ताला खुल गया। अरे वेख्या उस दाने दे अंदर एक जहान आबाद जे जिके ऐसे तरह पंडाल लग्या। एक मौलवी बैठ के तकरीर पिया करदा। आखन लगा ऐ लोगो एक मक्का तुल मुकरमा दे अंदर सर जमीन एक टुकड़ा जे अरे जिथे हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी जे रेत दे ढेले ने उते पानी ही पानी जे उस ढेले दे उत्ते एक अल्लाह दा आखिरो ज़मान नबी आवेगा बड़ियां अजमतां वाला बड़ियां शाना वाला बड़ियां मकदरां वाला बड़ियां शानो शौकत वाला एक बंदा खड़ा हो गया। आखन लगा ऐ मौलवी जी ऐ मौलाना साहब ये तू अजीब गल कीती है कि पानी दे विच ढेला मिट्टी दा होवेगा ओदे उत्ते नबी आवेगा। अरे पानी अंदर मिट्टी ते खुर जांदी जे रहंदी नहीं। इन्नी गल कीती जनाबे जबरील अमीन खड़े हो गए। आखन लगे ऐ अल्लाह दी नेक बंदे अरे थल्ले बैठ जा। अगर तू नहीं मानदा तुहाडा मौलवी तुहाडा खतीब जो आखरिया जे हरफ बहरफ हक ते सच आखरिया अगर नहीं मानदा ऐ वेख ले ओही मुस्तफा ओही मुहम्मद रसूलुल्लाह अज मेरे नाल आया जे। ओ नबी अल्लाह ने मक्कातुल मुकरमा दी सर जमीन ते अरे भेज छड्डिया जे। सरकारे दो आलम दे गुलामों अरे जिथे हुण तसव्वुर ए करो कि ओ ऊंठां दी कतार जिन्हों जबरील नहीं जानदा ते किदों दी आ रही किधरों जा रही खुदा जानदा किन्ने ऊंट होणगे। और ओदे उत्ते जरा संदूक रखिया ओ अल्लाह जानदा संदूक किड्डा वसीओ अरीज होवेगा और ओदे अंदर किन्ने आंडे होणगे किन्ने खसखास दे दाने होणगे और किन्ने जहान आबाद होणगे। किन्ने जहाना अंदर सरकार दो आलम दा जिक्र अरे मुस्तफा हुंदा होवेगा। जिथे जिक्र खुदा उथे जिक्र मुस्तफा जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफा ना करे
ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ دعا کرو کہ اللہ کریم سانو ساریاں نو سرکار دو عالم دیاں پیاریاں پیاریاں سنتاں تے اور آقا کریم دی